সুপার টিপস ইন ইন্ডিয়া। লার্জেস্ট রাইভার আইল্যান্ড, বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলী আইল্যান্ড, আসামত অবস্থিত। লার্জেস্ট এনিম্যাল ফায়ার, আটাইতকৈ ডাঙৰ পশু মেলা ক'ত আছে? সোনেপুৰ কেটেল ফায়ার, বিহাৰত অবস্থিত। বিগেস্ট চার্চ, আটাইতকৈ ডাঙৰ গীৰ্জা এছটি কেথেড্রাল চার্চ, গোয়া। লার্জেস্ট ন্যাচারাল পোর্ট, আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰাকৃতিক বন্দৰ মুম্বাই। মোস্ট পপুলেশন ডিস্ট্রিক্ট, সর্বাধিক জনবসতিপূর্ণ জেলা তানে, মহারাষ্ট্র। ঠিক আছে, তানে জেলা সবথেকে জনবসতিপূর্ণ জেলা। হায়েস্ট গ্যালেন্ট্রি অ্যাওয়ার্ড, সর্বোচ্চ বীরত্ব বঁটা হয়েছে গিয়া পরমবীর চক্র। ঠিক আছে। লার্জেস্ট সল্ট ওয়াটার লেক, আটাইতকৈ ডাঙৰ নিমখীয়া পানীৰ হ্ৰদ চিলিকা लेक, उड़ीसा में स्थित है। लार्जेस्ट सल्ट वाटर लेक आइलैंड, बृहत्तम निमखिया पानीर ह्रद अभ्यंतरीण। सांबार सल्ट लेक, राजस्थान अवस्थित, मन राखिब। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, आटाइतকৈ डाঙৰ मीठा पानीर ह्रद वेलार लेक, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। हाइस्ट दाम, सर्वोच्च बांध तेरी दाम, मन राखिब। हाइस्ट एयरपोर्ट, सर्वोच्च विमानबंदर ले एयरपोर्ट। ठीक है। भिडिओ चाই যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার एंड सब्सक्राइब करबे ना पारिब। थैंक्स फॉर वाचिंग।